Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pa ugto po, karengke katamong kaluguran na makiramdam ngayon ng Aldoning Webes. Tita, Webes na. Webes O, yan. na. Metong nangaldo. Metong namong Aldon pero yamong Gine, matula ka niyan. Nya pinalayo pa. Pero bukas at June, po kanu. Ako po'y Karen, para kay King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM, yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. At ako naman po'y Shirley, maya pong gapanapon kay kongan. Tita, balo yung pundeng mag-text kay katamo na pun, kaya rita mong may programa. Wow. Makasalanan la kano rin kay katamong pisa sabihin, pero mag-enjoy lang makiramdam. Aning mayap na, anong buri na sabihin ni? Kaya po mag-intendo. Papagawa kayo din. Opo, may po sasabihan gawan nyo rin yung kasalanan na pisasabihan tamo ni. Yung sasabihan tamo po, balo tala dapat. Nung Naela po dapat gawin. Yes, Opo. then po rin tamo dapat gagawan na kasalanan. Nanining metong gigigip ko kasi. Atin niya kanong hagagana ka. Kay ba't ya mismo kanuneng kay makarelate kasi agagawa na mo. Ay, ko po ka kumangumpisal ako. Mantong ko pong pari yun. Nakalta mo po paring malyaring papangumpisal. At lalong-lalo na, pumalyaring confession by text. Oo, uwan Hadi bawal ito. Ampong kung pwede ka nung magkaya. Ating ko nga basa kanto, may ating may ngutang ka nung ketang metong pare. Kung pwede ka nung mag-confess through email, mo. Hay! Email pa mo. Agyang malyari po. Ali po pumalyari Ali, ito. personal talaga. Malyari talaga. Dapat personal. Pero, tita, malyari. Agyang kunwari sabihan mo ng allowed na malyari man visa, may forward ya pa sa by mistake, may forward to all ya pa sana yung email. Sus Mario Josep. O di may broadcasting kasalanan ko. Wag naman. Daig niya pa yung public confession. Maging viral na pa rin kasalanan ko. Hay, wag. Dakal po kay atin rules naman talaga king pamangumpisal. Burenyo bukas. Kutnan tayo yamong Jean. Balo ko mo naman malyaring mag-confess by call Wah, can phone telephone malyari. Dapat Personal talaga. True. Nya minsan, I was somewhere. Ating kung project gagawan. Marayo ko, wala akong pipangumpisala na face-to-face. Kay ba't, ining meto nga paring kasabi ko, marayo kaliguran kita. Kay ba't ako, ko pa may ngumpisala ako. Pila ng kasi ako, habit ko talaga, dapat mangumpisal ko ni. Gustong habit mo, paintunan mo Wow. Malapot ang sisimba, pantunan mo kami kasimba. Kay ba't mo kanong tita? Ausan may kaya ng makanyan. Ining meto nga pari. Bala ko, sabihan na ako, mangumpisal ko kaya. Ali, imburi na sabihan. Ausan may ning pari ngayon. Kasi kanon lawyer ito. Ikutang mo kaya yan nung malyari ng confession by telephone. Istong sinabi ng malyari yan ausan mo ko. Ay, nuko ako. Talagang technical yung atin rules. Pero deng rules rin no man kabudabud mo implement just because atin lang reason din. Wow. Maski din pipi pwedeng kaya. Substitute. Siyempre, tita, no, pipi ko. Understand. Basta minta ka, the priest will find way na maanan kung ikaintindi. Sulat na. Pero kay ngarap na siguro. Harap na ning pare. Kasi, mo, kunwari, pipi ko, itita Shirley mo po, ka kung interpreter, biyasa yang mag-sign language si Tita Shirley. Mong Jean mo ing pipangumpisalan, biyasa mag-sign language mong Jean. So, kung makapangumpisal mo kaya. O tanong yung sinabi ko kang Tita Shirley, mali interpretation. Tsaka, tat dumalan pa mo kang Tita Shirley. Di abalunungan Tita Shirley rin kasalanan ko. O kaya, ako naman mo, pote ko ang sabihan kasi pota eting kung bring pabalo man Tita Shirley. Sus Maria. Pota ka kuya palamin mo ay sus. Manyari nga tin ka pa mong talapamilatan. Dapat in pari yan ito yan talapamilatan mo. Among Jean, magbalik na ko po. Pa-discuss tayo na rin technicalities
Kaya yan eh. At saka no kayong canon law, nung makananing dapat pangumpisal niya, nang kay atin guidance. And then mismong pari, nung ela canon lawyer, nang kay mag-consult la. Kareng canon lawyers. Wow. So, iya pala kay ne, tita. Iya kabudabud linuklok na lamon eh. Wow, balada ni. Mm. Kaya, denaliwa, balada makanyan mo. Kaya, itang ausan na nga mong dyan na ambush. Ambush, yes. Kay. Ambush confessions. Confession. Mhm. Wow. Iwasan ito. Yes, kasi nang kay anapin ni ay ning meto nga kay kay katamo. Nyang last week, nyang Friday, edi ako papangumpisal kayo po ako. Adi ko na kasi ko prepared. Uling pati nga po na tsaka yung meeting at yung mega braya. Mm-mm. Dapat kasi itong papangumpisal ka na prepared ka, ika mismo disposed ka. Kasi pinaman sakramento yite eh. Wow. Kabirabra luluklok na kamo na ay wapi na ako. Kanyang prayers talaga yan. Yes. Tsaka ya mismo, istong makanya na bayo ko papangumpisal, ako mismo, mangumpisal ko pa na. Diyan alayang mortal sina gawa. Basta ya kano, makanya ning gagawa na. Before he goes to hear confessions, ya mismo, he has to confess first. Bangkanita, ati ka kayong state of grace, ano. Talagang atin preparation. Yes, tita. Wow, katapamig break ating katang mag-text. Ay, Sabi tita na ng po. texter. Gusto ko, from 8427, gusto po namin mangumpisal, kaya lang ayaw namin nakikita ang pare kasi ngayon open. Kaya ang reason, kaya ang iba pumupunta sa mga paring hindi sila kilala. O di, Ganon. makanyan po ne. Text yongan po ret ang hanggang paring kakilala. Mainton kami po kareng ngayon kilala. Turuda kayo po. Oo. Kaya usually munta ko po karan kay kumpisalan bayan. Tsara kala pong pare ka rin. Makapili ko po. Kung miswertian ko po kanto, at atsuya yapong setu, iyapong setu pa kumpisalya atin pa pong takap. Yes. Iyap mo po yung pakumpisalya ni natin takap. So, let's say, can first Thursday po ganyan, kin cathedral, o. Ay, kin 18. atin 18 pala. Kin 18 po. Gapanapon po ito, di mangumpisal ko, munta ko po, dalawin niyo kung ating ko pong kilala. Atin, O subukan kaya- tamo kasi atin may nga ako ka nga mong Jean Ali from the diocese. Manila. oo. Nawenta mo nung atsuya. I-announce tamo later on. Henry kakilala ito, istong makanyan. Kahit naman, there are people, atin taong comfortable. Discuss ta nini eh, niyang pisasabihan tayo Sacrament of Confession. Uning pasibaywan tayo po, uling syempre, Kwaresma, panahon na nin pa magbalik luba, tamupin. Oh. Time to review or rediscover nung nano yung sakramento na ning confession o yung pamikasundo pa magbalik loob anya pisasabihan tala po nung nano larening kasalanan mo dapat gagawan talaga denireng mortal sins ne pero ita po yung sasabihan tamo nung comfortable kayo pong mangumpisal kareng tamo kakilalang pari go ahead sige. Ay, mali. Sa jail daw sila. Nino Pumbray yung padala mo kayan bang kanita. Pero, sige, baka naman pwedeng i-request magdala tamong portable confessional ka rin. Deta nga tintakap. Akay mo ito tela mo ito Tela, opo. Kabit di akin may itong sasabit dang makanyan. O di, sabihin tayo Pero king karakalyo pong mangumpisal, ano naman po watatanda na ng pare. Gustong makanyan. Mm-mm. Pero sabihin mo kang Brother Joe, pota naman makapag-magic lang, makapag-MacGyver lang ka rin. Eko pumigaga na ka. We will see. Lawenta mo nung nanong akarapat mo. Makanyan man, tita. Then kung kay katamong texters, kareng makikabisado, kareng numbers tamo, nung atin kayong buring ikutang, atin kayong buring comments, o atin kayong buring ikwento. Ang tinapon ka nakaldaring magkwento. Hindi nga, wala malyaring basan on the air. Yes. I-text yun la po, kareng numbers tamo. Opo, karan pong smart subscribers 0918-351-8282, Globe subscribers 0917-363-3738,
Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Text yula po, din kay kayong messages, questions, etc. Kabang makiramdam tamo po, karing mapilan amano, ang po pang atin tamong pin-repair, masanting nga kanta. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Muran manumaldo, todo kayod pamuring. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialong. Huli ka! Maxican! Ang po, syempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat King Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng ampo, royal jelly, ang makabie, Max Atibe King Sagit, Max Asikan, ampo, Max Apali. Maxing galing kay Maxvit! Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit! Sa Maxvit, max ang tibay sa sakit, max ang lakas, at max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Tired of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clouds repeat their dance on air. Tired of getting tied to doing what's required. Is life for me routine in the greater scheme of things? Through with taking roads someone else designed, through with chasing stars that soon forget to shine, through with going through one more day. What's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Each must go his way, but how can I decide which path I should take? Who will be my guide? I need some kind of star to lead me somewhere far, to find a higher dream in the greater scheme of things. The road before me bends, I don't know what I'll find. Will I meet a friend or ghost I've left behind? Should I even be surprised that you're with me in disguise? For it's your hand I have seen in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place, for yours is the voice in my deepest dream. You are the heart, the very heart of the greatest scheme of things. So here I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place. Follow the voice that calls
One day we'll find our place, for all things fall in place, for all things have a place in the greater scheme of things. Magbalik tamo po ngeni, king kwentuhang katoliko, kini King Bright FM 91.9, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita. Yes. Then kay katamong texters, medyo excited. Ito talagang pisasabihan makanyan, eh. Hanapin Michelle Napon. Yung kanong kwentuhang katoliko, istong penosigan talang pakibatan ngandang questions. Miras yung sismisan ko. Ay, totoo. Atin tamo pong texter ni. Mang Amando, our favorite texter. One of our favorites. Siyempre, favorite talang andeng mag-text kay katamo. Ana, tita. Amen on your topic, the 7 deadly sins. You ended yesterday's episode discussing lust, an insatiable craving for sex. It is deadly because its victims are either murdered or result in unwanted pregnancy leading to abortion. Thank you. Nakaka-bless listening to Kwentuhang Katoliko. Good afternoon. Salamat po King Keka yung text. Thank you po. Mando. Makatabang puso. Itong atin naman palang Mag-enjoy ka. mag-enjoy ka rin Orienta kaning mo. kwentuhang chismisang Katoliko. Pero totoo po ita, aliwa mo itang ining lust leads to abortion, hanapin or murder. Malagad lamang siguro dito. Pero ita mismong maging objects in In partner mo. Yung partner mo. You are not treated as person na. Itang arapin word na nga mong pasintabi na no. Find this po. Kasi istong gagawan niyo ita, pautuan pa mo, yung kay katamang pisasabihan, miras keng makanyan. When you do it with just the object of, nanong term tita po tang parausan na you objectify yan, itambala mo maging gamit niya mo, yung tao. Ito niyang gamit. Tao yung laway na kim partner na. That's already violence in itself. Kaya na ito. Actually, emo keng sex, emo keng pisasabihan ng tika nini. Usually, feeling na nitang partner na, it's rape already. Diyang mutual. Lagyan, I mean, even if it's mutual to both, they find pleasure in the act. Ito pinaman the consenting adults. Pero nung you make each other objects, ay, that's violence. Agyan pang alaka yung problemang gewayo ita. Mutual consent, hanapin. That's still objectifying nga na may pangamit kayo. Violence ita. Mo keng pisasabihan na ini mo, office mate mo. Ginamit may baka ma-promote. Ay, violence ita ha. Yes. Ayan na, akong bahala kay ka, mo ka nun eh. Pero ginamit mo yung tao, bakang ma-promote, gawan mo yan. Nang kayo malilyari ni, ining boss, tinya pang boss. So, gamitan do rin ng karelang underlings, din ng subordinates. Ay, that's violence. Kasi ginamit merugo in kekang subordinate, then yung supervise mo, bang kanita ma-promote ka. Tawing lawe mo. Yung violence pa mo, physically mo. Yes. Double yan. Pati tampanga tao na. Opo. One thing, what I learned from Catholic school, is tong makasakit karokan niya ito. Nanong panandaman mo, nung kay kamilyari, tanti mo, alina sex, happy sasabihin, nung ika-ing subordinate, penandaman mo, ing boss mo, ginamit na ka bang kanita, may promote ya, o tinyang akwa, o whatever. How would you feel? Kaman ang sakit. Mo ito, pero kaya dadalan mo ito, yung konsyensya mo nga ito. Hanggang sa likot mo yung loob mo, masakit siya ito. Ay, kayo malilyari yan. Uli nga ako, may gobra akong maluwat kayong government agency. Pilan mo rin ba nuan Nang kaya panamdaman mo, yung corruption na ito, ginamit na ako pa. Aray ko, kamulalan ko. O kaya, nang kaya,
balo mo gagamitan na ka, pero ala ka Alang nga ang karapat. choice. Wow, alang karapat. Kasi, karapat. boss, Wow. ngayon, istong may... Yung choice mo mo ganito, either mag-resign ka. Yes. Wow. Or sumbong ka. Sumbong But that's a ka, great oo. risk. Pa-ombudsman, Uning masakit, istong makanyan. Ang dadalan proseso kay government agency, if you really want to go through the path, nakasakit. And initita, eya mo last for sex, ne? Eya mo, Wow. this is Dapat lust for naman power. last for power. Mm. Last for money, mo. Yan, Ah. aliwayang klaseng lust. Yan. Nyapin, ay sus. Istong makanyan, and again, pasibaywan tayo po ne, nung nanumaning makasakit, itang makasakit, talagang makabawas kayong pangatao ne. Ay, wow. That's already a sin, hanapin. Kung ano man ang nakakasakit, kasalanan yon, kailangan alisin. Alisin. Pero mo, atin naman kasing sakit, bala mo, na kay Mary Poppins, may bugong magkantang, just a spoonful of sugar makes the medicine go down. Atin, medicine, medyo masakit Mapaitam. Medyo mapait. O ita, okay ay ita. Nang talaga kailangan tamong dalanan ita ni. Pero itang makasakit, uling may ngamit kang tao. Ay ita, kasalanan talagang maragul. O ita, medyo pigunaman tamo nung naning gagawan tamo ngayon ni. Yes. So, next, in tutuking kasalanan. Nano ya putita, makanano, gluttony yan na. Gluttony, katakawan niya yan. Bala mo, kamag-anak niya naman nini sasabihan tamong last. Yung gluten, yapin din, aman tamong, ingat yan da yung ginuda. Oh. Gluttony, nga siyan din ginuda. Wow. Nano yung... Basta, ingat yan da, yung milam nan. Mhm. Lalang pakialam kanta. Pero balado, unen mo, ako nang maning mamangan, da ka man nanana kanta ne. Mhm. Maminsan kung tayo lalawak yung lalawan tamo, kakit itang problema yun Mhm. primero, let's say, kung ika at yung kakiameto nga bale na dakaling mamangan, potang mangan ka, uling ninuna kamengan. May manlalawin kung nino pang imengan. Nung bali sana, kung iking taluing mamangan, tagagisan, nada kareta, ne? At yung talagang taong tagagisan, patalwi lang mangan. Pero kaya kung naan may tagan, iyan na yung kananda. Mhm. Kaya dakal yung may tagan o dita, kaya yangan kanta. Pero atin naman mamangan na, na isipan pa, let's say 5 kayo. Anyang mengan niya, kaya rin kapit nanay nga pa nga, no? 4 la pa detang may tagan ng mga. Talagang matako ito. Oo, yapin nga man wantang hindi ginawa na talaga yung atsana mo. Medyo historyng bagyatita. Wow. Etymology hanapin. Nung ka rin niya kasi menibating salitang gluttony, Latin niya pala yun. Alaya mong gin. Pero medyo, atin may kasitsit ka. Glutire, na. To swallow or to gulp down. Itang akmul. Ala kang... mo na gunguya. ala kang gewa nung mamakmul. Na. Akmul na kang akmul. To gulp down. Wow. So, imburi na sabihan pala ng gluttony, excessive, sobra-sobrang indulgence. Excessive indulgence. Makanano ya pong kapampangan nita? Sobra-sobrang pamanusig. King pamangan ng pong bali kung let's say yung problema mo pamangan. Tamang kung yung naging problema mo, drugs yun. Yes. O kaya alak yun. O kaya sugal. Mhm. Na mo at least kung gluten ka kayong pamangan, yung maging problema, ika mismo, tabako, tas yung sakit mo, magka-diabetes ka, kumbaga, sisiran papatayan mo yung sarili mo Yes. Pero So that is violence also. Violence na kaya sarili mo. Pero potang yung gluten mo, miras na kitang alak ya, potang malasing ka, yung balo na, ang pangawan mo. Yung kaya magwala po malasing. Bali kung kalasing mo man, tudtud ka, o di matahimik ka, pero atin malasing mangulo pa, atin malasing nabalo, kung ka rin
magdinot, mamanyo ka, ano ne? Yeah. Ma'am, That's pati right. yung pamilya mo, anak mo, madadami mo kitang kamarin na yung nagagawa mo, patang malasing ka. Oh, lakwas na kung drugs siya yung bisyo mo, ne? Mhm. Ano ko, kaya dakaling problema ng patayan ka rin drugs sa rin, eh. Yes. Manako, uling ala na kang panyaling drugs mo, maging addict na ka. Mas maragong ng problema, mo ken sarili mo, violent ka ken pamilya mo, violent ka pa ken aliwang tao. Tutuita. Sakit So what na eh. makes it deadly, hanapin? Wapin. How does gluttony become deadly? O tat deadly sin niya. So ita, violence to oneself is tong gagawan mo. Ita, may pasobra na ka pamamangan. Wow. Violence to yourself, ana. Karahasan na ita king sarili mo. Uling ita, pin mga sakitan ka. Oo. Nung gano'n na yung mga Yeah. palyari Killing me ka. softly. Killing me softly. Kaya litson nito. Patalog day litson na. Ano yan? Nara, killing me softly. Nara. Nano pa? Well, killing me softly, mo. Pati na yung sarili mo, pati takditak, pabagya-bagya. Umpisa may kitang diabetes. Tatas ka presyon. Liver. Liver mo, ne? Kidneys. Di nga gang organs mo. Gana-gana, ne? Mhm. Potang medyo mataba na ka. Pati bulsa mo kasi ala na kang mamalit-malan. Iwapin. Eh, Pati yung nakasya. fashion sense mo. Wow. Masisira. Nako. So, umumuna ito, violence to yourself. O ning potapin arang makanyan, yung kekang gluttony, miras neking nung nuka rin. At saka, pero ako tita, ating kung aga na ka eh. Ining violence ay ni, eya mo to oneself. Kasi istong may pasobra ka pa mamangan, nung nuka rin ka miraras. Kay ba't ning kay, makipate ka over food. Tambala mo Ay, tama. mo? Atin makanyan eh. Datang nga usandang kay, maagap, ne? Maagap. Oo, mo, atin kung balong, la paman ne, nandetang kayabing, mamalot ne. Ay, atin Mga makanyan. outside kitang kana, no? Atin niya pang sasalikot. GMRC? Ay, Kulang yung wow. GMRC. Hey, ali, da na palo yung pangawanda talaga. Atin ko nga experience mo itong, kaya pa mo ining babae ngayon ni. Well-heeled, hanapin, social ya. Wow. Tsaka, makwal tayo. Haro, di na tang larening oysters. Wow. Kay katamo, oysters talaba eh. Talaba. Common lang mo kay katamo ring oysters. Wow, kung lalo na kung Kani kay katamo, waning karengaliwa pala. Hagonoy, kung taga Hagonoy ka. Deng oysters, talagang prime Commodity. Malla rin. Utat, mila kuya poisoning ining ale. Kaya ini, isto linawe metita. Makwal ka naman talaga, balo ke. Can afford ya. Can afford ya. Wow. Kumbaga, agyan pang metong bushel, metong sako, salwana. agyan metong sako. Agyo nang Wow. bayaran, Wow. nagali mala pa sako, walang nano naman. Ut nung hikit mo rin. Talaba. Oysters on the half shell, nani. Ut mila kuya boys. Ay, ako. Gusto linawe men tita. Lupa yung talagang beauty queen. Lupa yung agyang lola ne, niya nga kilala ke. Ay, Kalaguna. Di ba't ining kayang pamamiblas? Beauty queen. Very simple ne, pero very elegant. Mila kuya poise talaga. Nakuha akong makanyan. Nobody's perfect ka daw. Yarap niya mo itong weakness na. Pero malari na kaman mga natin poise eh. Dapat kami na Yarap niya nako-poise. itong weakness na eh. Oysters la pala ring weakness na. Kaya ba't pati Wapo. ring itapin, lalo na in public, dapat kami na nako-poise itong makanyan. Wow. Always remember your GMRC. May malaki ka ding lola. Po pa rin din kay kang elementary school teachers. Pero, tsaka itang, neng kay kulang na mo, wala makipagbalyahan, hanapin. Itang, may panyikula over food. That's just food. Buwapen. Okay, but, itang, neng kay, may panasakit la palubay, itang amanuan yung may malot tay makanyan. Paman may galing makanyan. Wow. Oh, that's violence already. Dobling ko kasalanan mo. Umugluto Mari, violenti kay sumakanyan uli nga pa nasakit mo lub din biro mo ngela pamanmengan. Kaya ben, adwain kasalanan mo, pati grid ganda. Kaya ben.
Med-deprive la. Then, dapat mangan pa. O, tangkay, later on, ika nang pisasabihan da kanito. Pero sabi napin father ko, atin kasabihan ken Chinese impe ka marineng tao ken yatu ing ima uling manako yung pamangan pakan naking anak na pero naman kung makipangan na kamo rugo panayin mo no pamayaringan manyag na kamo wale pwede naman tayo Pwede naman. Mariosep. Kasi food, dapat nga, ing pamangan, sustenance tamo yan, nung tamo mangan, syempre, tamo kumabi, kay ba't ing food, mirarasya naman, maging art form yan naman. Wari, tamong kapampangan, well-known tamo kanyan, very fine taste in food, harapin, very, magaling tamo kayong makanyan, tamo dapat ma-debase, tamo dapat maging violent over it. Tapi naman nyo, tita. Nung kulang, oneng itapin man kulang sobra-sobra, oneng yung katakawan. Wane? Maging, ako yung imagination ko, gusto makanyan visualize ko, mo parang asong emengan at lungaldo. Nakamandadano pa Kaya naging biruit ang patang mataba ka. Danupa na ako, wala pang pamanganan. Naman halata nakamamanga. Manhalatan dyan paruminggo kang emengan Virgo. pero itapin careful kasi again, ining food pamangan, gluttony for food, for drink, kanapin. Miraras kay addiction yan. And addiction is a worst form of violence. At saka mo killing me softly yan Fast. Mo potang katako mo magbunging at yan ko mo Pota mong pinandit mo mag-LBM na kale. Sisiran may itang kaya na ning bituka mo. Detang microbes na, dagyo itang gagawan mo. Ganyan. Dami-dami nga. Mo, aman mo nung late, potang tumuha ko, kanta ko pa yung effect. Atin yung instant effect talaga. Opo naman, tita. Kasi istong makanyan, itapin violent ka to yourself. Kay ba't potang maging addict na ka? Itapin, kulang na mo ka makipate, ka makipagbalyahan, ka rin kayabe mo. Kay ba't tano mong addiction to drink, anang makanyan. Tapin, violenti, nakang-violenti. Atin pong text in 9444. Aray ko, Kilala kayo ni. Halata mo pong pamaramdam. Sorry po may palaris kabitis. Kung naman po sa sarian. Di, kodigo kami po. Makaprepare no rin kodigo. Ay, Rugo. Sorry po. Eko po may gagana kay. Kami man, Tita Shirley. Kaya po sabihan lagi mo. Mga aray ko kami naman karening. Andiyan po kami magaray kayo po gani. Ay, Guilty Rugo. mo rin. Guilty as Ay, charged. nako. Tanapin. Kay ba't potang miraras ka rin. Isundo tayo tita. Potang miras yung addiction. Ay, bala mo nakamakakimot. Tapos wala kang antikanini. Atin kumbalo, addicted to Coke. Ay, wow. Coke. Ali, cocaine Coke. Coke kasi soft drink. Tingkong balong ko. One day, metong yung boti, 1.5 liters. Umpisa na yung habak. Bituka. Hala na po. Ay, hala na. Oo. Mete na. Nako. Sus. May siraya kidney. Ay, talaga naman. 1.5 a day. Balak Nako. mo, sanita mong boting malati. Aliya, sali yung habak. Pati nga po na yung kanta. Oh. Ay, Kasakit grabe. na naman, Nita. Sabi ko, dapat sustentuhan na kaning cook. Kaini, ngawas na kaneta, stockholders. Well, stockholder yun. Ito. Makanano ito. Kanano, wape. Yung makatula, ako pa'y magtinda, ha? Yapang babawal ko. So, sobra na ka. Pusher ko kanita. Tulak, tita, tulak. Walinto akong pusher. Hay. Waping. Laro, atin pong pasiba yung big text. Big aray ko po. Ate mo naman may garay ko po. Ako dakal ko kakilala. Adwano rin nag-text sa aray ko. Ako karakal ta nga papalaris pala. Ako man natin kung kakilala, pero ay ko, may pusa sa riyan nung ikayuman po Sorry rito. po.
talaga makalista. La po kayo ng kodigumi. Ala kayo po nga karapat. Opo, yeah. Na alaki pong choice. Kailangan Dapat nila po, pong kung ali, kami pong mikamuanan kang Kaila po Reni. Kasi, syempre, pat siya katikisis. Buri me sabihan, me buring sabihan, istong tutuya, kailangan palwal me. Truth seeking nga napin ni. Kailangan sabihan tamo nung nanoy tan tutu. Kasi istong me sinabi. Di ba mo, sin of omission. oh, Pero makatula tamo talaga. Nung nanoy. sin of omission tamong pa. Opo. Ngayon ni tita, bayo tamo mag-break, umpisan tayo yung kay katamong next scene o yung last scene, itang sloth. Oh, katamaran. Sloth, animal din eh. Wari ating cartoon character is sloth. Pero animals la rening sloths eh. Pero, bakit inaus na lang sloth? Kasi, sloth actually means katamaran. Pero aliwa mo itang katamaran tamong every now and then na, mo, mapaling panahon. Ay, matamad kong tipa mo. Ay, matamad kong lumuwal. Aliwayta. At niya talagang malalam, kahulugan o meaning. Ang tinyang kabaldugan ining sloth ay ni. At ing sloth ay ni, kapamo, makana niya tita, sloth katamaran, makana niya maging violent, waris tumatamad ka. Ken kamong... adwayan, violent ka ken sarili mo, violent ka naman ken aliwan tao. Violent ka ken sarili mo, yung tendency, yapin na sandang couch potato, ne? Couch potato, litang makaluklok na Manalbe TV. Pati nga po, Manalbe na kan TV, kabisang magobra. Kumusta? Ika, mamangan ko. Ninong manuntunan para keko. Ale? Itang o kaya, ingasawa masakit ni. Kapambisang sumahop kayo. May papatin ng asawa mo kang taking pagal. O di, violence to other shit, o yung sarili mo. Di may fakbalo tamo na yung tao kung gagalo. Alahay, bitas ang exercise. Kalupa ng gluttony, killing ni Sopliano. Sige, sundo tayo ng kekatamong kwentuhan tungkol king sloth o katamaran. Kaya rin na po nining kekatamong break. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Where you will, there we will go.
Magbalik tamo po ngayon, iking kwentuhang katoliko king 91.9 Right FM, ing kekatamo Archdiocesan Radio Station. Tita, again, question, makanano yung maging mortal sin, a violent, a deadly ing sloth at amo pen o makalukluk ka mo, makakera o nung nanong gagawan mo. How can it be violent? Anti nga sabi yun nandun, kasi maging violent ka karing other people, layo pen, sarili mo. Okay, but yung dagdag pa pala kanita, kasi you think na isipan mo, alang there's nothing worth getting up for. Alang makanano yung kapampangan nita. Bala mo yung masaya ken biye mo, no? Alang masanting para tigdo ko, para gawa kong nanong. Violence against life itself. Ooh. Kulang na siguro sabihan na mapamete na ako. Kita na ako. Penitan bala mo. Kasi if you feel na istong panandaman mong masaya yung biye ko. Kagising mo keng abak, kulang na mo kami palundag Kulang na mo, kay ba't mo nga mabating na ken balay Ay, itang pupulay. Anapin namong Jin, titirintin na ka na naman. Itang excited ka. So, ining sloth, it kills joy, papatening tula, papatening creativity. Itang ganaganang binyeno ning talento kaya kaning apong Ginoo, sinayang mo. May gagamitan. Makakira ka. Itang matamo mo yung gagamitan, mababalugbog mo. Bala mo desperate ka despair. You're in despair. Bala mo depressed ka. Istong slothful ka kills the fullness of life, wapen. Itang emo panandaman. Itang masayang biye. Itang lakang purpose ken biye mo. Kasi ita mo nga, dapat wari, jangan chuta mo kay bali. Life is an adventure Wapen. Kasanting naning mabiye kay niking kako, whether it's a negative or a positive experience, adventure lalo na nung never ko pang may ka-experience makanyan. Yang mga gana ako kay sakit kulob, pero deep inside, wari, itang panamdaman mo, ngini ko pa mo experience ini. Siguro tinyamburing Diyos, aabalo ko. Adventure niya mo, wari. Masanting yung dalanan Kailangan ninanamnam, Bisa katali. And you learn from it, Yes. Wow. Kaysa naman tang makakira ka mo kitang balayo. Although, naman, ing taong slothful, bala mo, oy taning kabilugan na ng Vienna makanyan niya all the time. Pero, ita mo nga naman, dadalan tamo kayong episode, mapagal kang mapagal. Kami kanita, tita, kagraduate ko. Bayo ko mag-graduate college. Paintunanda ko kano. Nung kamira sa ng auntie ko, kasi mentalaking eskwela tin event. Ngayon ka pati ni pa yan, nung kamiras. Kasi po ako, kaya riyari kong mig-exam. The final exam was yesterday. Puyat lang wari. Aring mag-graduate ngayon Feel na feel day Kaya rin na yung final exam you will really feel slothful. Lalo na nung pilan kayong aldo matudtod, Wow. Ako. Babawi. Tita, metudtod ko kanita 14 hours. Ako makanyan. I feel slothful ako. Ay, lina kasi ako itang excitement pin everyday Itang excited kang excited. Ako itang, lalo na yung anak-anak ko, titirintin ko pin talaga. Ay, kasi that's not me. Personality. So, ita mo nga, dadalan tamo kayong metong slothful moment every now and then. Lalo na siguro, nung atin milyaring masanting kay wari, nang bisa kang mag-hibernate. Ala kang buringgawan, nung matudtud, painawa, baka nita, apigunaman mo nung naning milyari ka. Pero permanenting arrangement ita, kumbaga, you're not that the whole time. Kamakanyan. Siguro, give it a week. Mapupus yan. Ing slothful tao, vice tita wari po. Vice yan. Kaya pintang po, tagay damdaman yun din matwa, sabi yan, mapang pagungki ka yan. Mapang pagungki ka yan. So siguro, ing slothful na tao, awsan dang batugan yata rin. Ay, grabe pa ken batugan. Wow. Batugan. So, yung biyeda,
Bala mo, ita. Kung ing ken katubale mo, mamangan nala, eda nakaagkat. Balo mo na, nanog. Eda nakaagkat mangan. Balo yun na po kanta nano na ko po. Ayun ko. Ay, sus. Mapit. At yung po text. Good PM po. Kasanting na po ng topic. Sister Shirley, kayo po ba itong mag-operate kitang LCD ng Friday? Opo. Atin po bang confession kay March 18? Atin po. Atin po. Ah. Malo kong mag-import na pang pari mong June. Kasi dapat Dakala naman po kang pari kanto. Kaya makapamili ko pong kakilala detang magkasat lang mag-confess kung kilala ding pari. Kaya lang mag-confess kay Paris priest daw. At yung primahan yan. ko pumigaga na ka. Kaya naman mangumpisal kayo ka rin kakilala yun. Then naman po i-broadcast. At saka din naman pong paring gustong kakilala itang lumapit para magkumpisal yung sabihan na kaya lumipat na kakarinaling ng pari. Atin mo naman kasi experience nita. Tuto, kaya nga liwang pari. Ay ako, Atin. pilan lang paring band kong mangumpisal. Kasi, yung sasabihan da rin nga liwa, istong kakilala rin kakilala, baluda nung naning gagawan da po, no objective. Wow. O po, maging partner in crime mula pa kung sinsyanda ka, o kaya itang, o Ita pala, kaya pala ni ka. O kaya kabaligtaran, itang masyado lang maging strict. So, any objective. Sabihan da naman po kayo, nung agyuda kayong papangumpisala, no? In any case. Agyuda. Thank you, Vincent. Okay. So, kaya po ito. Pag nakatita, Wow. malapit tanong mapupusking kay katamong programa ni. Atinta mo pong announcements o atinta mo buring sabihan. Alana. Sagot talangan detang question ni Lovieni. Sorry po kitang text na po. Alay po yan. Kay katamong darling sister Maria Teresa. Kasi naningawas kanita, batugan na ako. Yang mekibat talaga yun yung babae ngayon yan. Nakikibat na. Kalamaran ka no. Ay nako. Katamaran. Maria Teresa, magbalik na ka kasi. Baka nita, hindi ning makanya na text mo. Wow, misming gigit mo. Wapen. Come back to me. Come back to us. Bukas, patigtig tayo yan. Jose, come back to us. Atin pa nilog netong Ay, atin pa. Wow. Bukas no, pure ni nga liwa. Pero, yan, ikay pa mo tita. Sige. Ay, may inulit siya mo. May inulit siya. So, ing sasabihan tamo po ni. Then, kay katamong aliwang text messages, alinob. Sige, tipunan tala po. At bukas at suning kay katamong star tagapakibat. Iya mong Jean. Iya pong makibat ka rin. Mas masakit ako tang. Makanya Baka sakit yun na po bukas. At suya po. Wapen, dapat bumawi ya kanyan ka rin. Kami po may babagsak ya can test you. Sige. Isundo tala po rening kutang ang po rening discussion. Panyara bukas ka rening 7 deadly sins. Or Overview 7. Manyara tamo. Ating manyara. Ing star tagasara. Yamong Jean. Makanyan man po. Kailangan mi pa mo. Mamunke kayo. Ariyan tayo po yung episode tamo. Kaya ning panalangin. Opo. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami. Kaniting pigkalub mong pami katagun. Ami sabi-sabi. May papagkwento. At miragdag abelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami sana. Lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan. At yu kareng karelang pi bale-bale. Pi pagobran. O nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pami kakatawan at kaladwa. At layo ni laot, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian,
Pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban. At paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kekay ti, king lagyo ng Heso Kristong kekaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alang hangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning igpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, inipoy Shirley, God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon kay kayong ening aldo ngay ni. Purihin siya at ating ibunyan. Awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siya